الحبابات مثلا اسماء الزوف الاول مرحبا يسمون الزارات المغربيه سلام ربي في اللون السيف مثلا نغالر تمثال تاقينا الفوتبول مادام ترى بالك الجنين مرة أصلا كان في الإيكيب ناسيونال في الفوتبول في الكاميرون لا كوب دافريك ديال الكاميرون الكوت ديفوار أنا ربحنا نربحنا راه ما إلا نربح الكاميرون اسكن عندنا ما نربح الكوت ديفوار اسكن عندنا تاع ديارة شنقري حاد هانيش قال تيفراتنا وديقار أقرأنا عوك الإيكيب ناسيونال تبون كيف هانيش قال تاني طفرة سكينة أقرأنا عوك الإيكيب ناسيونال لي جورنو مرة هضرن في ليكيب ناسيونال في لاكوب دافريكا سيت مثلا في هذا النهار تمثل تاقي يعني هذا فو هضرا اثناء تلهي قدود باش جاري يتخمم راه في غفلان تشاشيه لا سيدي خمت راه في الفوتبول نا كرنا نتسولي لكم كوا الفوتبول كينا ليكيب ناسيونال ما تربح سي اوكازيون دافو باكين لكم كوا او موا الا ونحرش يربح يبود الخير ديال الوقت نتبون خاطر تصل زينات ولين يعني ولا شي حرش يقول حناك نلاق الحال ولا شي حرش يقرب حنا ولا شي حرش يديبون الخريط مورتنا ديال الوقت ذاك يحرش مره لي سيكتور مره غلينو اللحون ولا السيكتور اللحون في دار نيس تاكي يجن بالك كم كتلقى الكرا هذا فوي الكونسونطرا في الفوتبول كي باش اديني او موا ها يبود الخير تبونا يبود الخير ودافو يا قال بروفيتي باش كيني كوم كوا لا فيكتوار ودافو تاكي تمثلت بوساكي لا مانيبيلاسيون دافو سوك زماد يخدم ودافو دي تمثل تاكي اوليو هذا يعاون الجزائريين يكتشفنا كيغفنان يالاس ولو اوفيسيالمون كيتقى نطاس يمغنا السنيان ديني دو رياليتي دافو يستعرف راكم كوا لاني غفلان يستعرف راكم كوا الجزائريين خصصنا كل شيء ودافو يستعرف راكم كوا الجزائريين وزمرنا راه دابرنا ضلع ذي السواق الناثوره وزمرنا غلقون شهريا سن نا شهر نسن بلا ما لا أدار ظلون حرصنا سنتير باش ساعدين شهر أكني لاقت دونك مثلا تجي تمثلت بوسا ماكيب ناسيونال اي لا مانيبيلاسيون دو بوفوار كيتقارن اخرى واش الفرحه مقرن هذه لو دي ساكيد نقرا تمثل تجي مس رفيقه مزال وكي ذا مغناس ديال سيف كايت سي رفيقه زوف لك كما Azul Flawen, merci pour l'invitation. Marhaba Sid Giouni Harma et salutations à toutes les auditrices et auditeurs ainsi qu'à votre équipe de Maghrébia et vous-même. Très bien, تنميتك مس رفيقه مزال سي فكايد غن ذا المادي السداويت ذا مغناس سي زرفان بومدان مس كمال عيسى تزوف لك كما مس كمال عيسى تسلط زعما إلا غفل زعما يسلايد سلمي اتصل ذاك ثورة بس لعك قالوا أزوف لك مرحبا سي سلا يقولوا التلميذ تقول تسلى بالك شبي ضرب لنا ديكالاج فلاون فلاون في قدر في قدر تسمح تسلم ديك طرب بيان تنميتك ماسك كمال دان سي كندا ماس حسن موسي دا معنا زيد سيرتيت سي حسن أزوف لك كما Azul Salim, Azul Imarat Dikir Koulé, et puis Azul à tous les Algériens en ces moments-là. Très bien, تنميتك مع عزيزين هذا داك كيك مع حسن موسي يعني دابور ان كومونتير في لا جيستيون سوا لي ميديا لي جورنون على التلفزيون الجزائر لوك بيان سور السيستم هذا فوت بون شنقريحه لي مينيستر بارابور ا ليفينمون ديال الفوتبول ان كومونتير دابور. Donc juste un petit commentaire à Salim, en attendant, moi j'avais constaté que, je crois que c'est ma vision personnelle, les détails, juste en deux phrases de répondre au moi je crois qu'il y a une exagération par rapport à la représentation de l'équipe nationale algérienne de la Coupe d'Afrique, même de la Coupe arabe. Hein. J'estime Oui. نعم يعني اسي احسن موسى يعني تمثيل ثقيل كيجي سورتو يعني اون ديبيو باش نفدو كان ان كومونتير يعني سور لا جيستيون كومون il gère هذا فو تمثيل ثقيل كومون ازافو يجير ثقيل لو سبور الفوتبول dans le sport le sport je crois que le sport à la limite sur le plan des résultats il fait une exception
Mais sur le plan de la gestion, je crois qu'il c'est un mec qui gère l'agriculture, un mec qui gère l'économie, تذمسا نغ تفلاح نغ الصحة بنادم la santé نغ تأذلس la culture, le sport il est géré de la même manière. Nous avons un pouvoir bien qu'il y ait des clans, mais il y a un pouvoir, on ne peut pas gérer le domaine X. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une manipulation de Tmsel Tegui? Est-ce que c'est normal? Mais les Zagadi Canada, mais là, il y a le sport populaire à Orwan, mais là, une grande victoire. Est-ce que le ministre de la Défense nous y a d'arrêt? Est-ce qu'il y a un communiqué sur le ministère de la Défense, dans le chef armé qui est comme Kakourchin Borok et l'équipe à Est-ce que c'est normal, les gestes de D'abord, il a باش تجاوب على سيدي كسليم إلا أن مكل حريش السنفك مكل ناس مكل تفسوثيس مكل أمحساس الماليس ونزميرارا لوجيكمون أغديشم un responsable de l'armée, de l'institution militaire, باش هذا ديسكن إيماني dans un champ fleuri. Il ne faudrait pas qu'un général des armées, un responsable des armées, le chef d'état-major, avec une tenue militaire, dans un ensemble de civils, de l'ensemble d'une équipe nationale, on ne devrait pas mêler. Et là, ça signifie autre chose, on va débattre de cela. Ça signifie que l'armée est à la tête de ce pays-là. Toura Salim, je voulais te dire plus grand que cela. Dagui, c'est une défaillance monumentale. Dans tous les pays du monde, on n'a jamais vu un chef d'état-major, un général, une haute responsabilité militaire se mêler des affaires de sport, par exemple, lors de l'arrivée d'une équipe nationale, dicter sa loi, l'équipe nationale qui par rapport à la question du sport en général, du football, moi j'aimerais développer mon point de vue sur 3 angles salim en 2 minutes. D'abord le foot, comme toutes les autres disciplines, le foot comme les disciplines sportives, reste, si tu veux, il reste un créneau pacifique, unificateur des peuples qui et une idée générale de ce qu'est le sport et comment on le voit et comment il devrait être traité. Le sport en général, il est pacifique, il est unificateur des peuples, soit à travers le monde. Maintenant, la Coupe d'Afrique, c'est un élément, le sport, c'est un élément qui va permettre d'unifier un petit peu les peuples d'Afrique, de se connaître, d'avancer, de développer le physique du sportif, etc. Au cours des 25 dernières années, nous avons vu que c'est un levier d'enrichissement des seuls athlètes ne seront riches, encore une fois, ce n'est pas le Kinyarère, ne sera riche que l'athlète lui-même, l'entraîneur et tout l'environnement de l'équipe nationale, si je cite le cas de l'Algérie, que les entreprises qui détiennent les lobbies de transmission, les lobbies de transmission internationaux, et certains corrompus qui détournent des marchés. Je parle de toute cette Coupe d'Afrique. Il y a des gens qui détournent les marchés engendrés lors des grandes compétitions internationales, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, qui détournent les marchés des lobbies. Donc moi je dirais, bien que les grands pays démocratiques, le force les devises quelque peu, ce n'est pas de grandes choses. J'allais dire plutôt au niveau des nations, la dictature, au niveau des nations où les dirigeants ne sont pas légitimes, au niveau des nations qui sont sous-développées, on exploite les résultats sportifs, surtout quand c'est une victoire de l'équipe nationale du Congo, de l'Algérie, du Mali, du Soudan, du Chili, je cite les pays un petit peu mal chapeautés, des pays qui sont encore en train de patiner, parce qu'on patine il a la mesure de la chose à la chose. Il a glorifié maintenant que très bien. Je termine. Donc il ne faudrait pas qu'on se mêle du sport. Il ne faudrait pas que l'on croie que le sport et là aujourd'hui, moi je dirais, l'armée, le responsable supérieur des armées ne devrait pas
se mêler du sport. La preuve, on s'est mêlé, le hasard a fait qu'on commence à chuter. Voilà, Céline, on attend. Très bien, Monsieur Rafik Hamzal, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite manipulation? C'est grave, vous, les تمثيل تاعي, est-ce qu'il y a une stratégie هذه هي أقدو ذاكي باش هذه السبعة أقدو ذاكي في المشاكل يلس? Est-ce qu'il y a c'est ça la stratégie, vous pensez? Ce n'est pas une petite manipulation, car dire petite manipulation, c'est faire cadeau au système. Il y a une grosse manipulation et ça a toujours été le cas depuis la naissance du système aérien. Et il faut savoir que la politique ou le sport, le ballon en particulier, sont des opiums du peuple. Donc c'est avec ça qu'ils injectent l'effet narcotique donc, du football au peuple, à une majorité du peuple, pour pouvoir annihiler pendant des années, des mois, ça dépend des événements, ça dépend des équipes. Donc, sauf que il faut savoir que l'effet narcotique du football est rehassé le système depuis le 22 février 2019. Je vais vous expliquer Wacho, parce que le 22 février 2019, الشعبي مرنين قرا يمكن نقد الشعب اوني نكسر الخلافه في كل y compris الخلافه في كلان الفوتبول. Il faut pas oublier qu'il y avait des équipes de certaines wilayas تعداوين depuis 30 ans avant le 22 لان عداوين les supporters نسان l'équipe des Olympiques تحت par exemple c'est un exemple là titre d'exemple donc تحت par exemple قسمتينا كويس ندينا باسكو l'équipe نبقى تاع تسجيل par exemple بقيت تشوف ندير باسكو il a un antécédent تروح بقيت par exemple وهران تشوفن تسوار. Donc il y avait la violence dans les stades, il y avait la haine entre des fractions de population à travers leurs supporters. Et tu vois que c'est en 2019, les supporters des clubs de l'Algérie, de l'Oran et du centre, le football pour une révolution pacifique, on place notre révolution au-dessus de tout, au-dessus de toute considération. Et je le contrat social ici باش نعاود نديماري ثمورثي dans tous les domaines sur le bon pied. Donc depuis ce jour-là, il systémise l'effet narcotique du football. Belmadi a travaillé aussi dans un sens où il a réussi à injecter le professionnalisme dans ce foot sans prendre la brosse à des brossiers systèmes. Il disait vrai. Il disait tout ce qu'il pensait, à chaque fois de toutes les défaillances, il travaillait, il mettait en place toute sa compétence, il a mis les bons hommes comme joueurs à sa bonne politique. Alors avant match film, plutôt le système il s'immisçait même dans la nomination des joueurs de l'équipe nationale. Pour certains entraîneurs, il faisait pression. Ça s'est pas passé ça avec Belmadi. Et avec Belmadi, le système s'est surtout retrouvé isolé. Donc, le narco-football, c'est-à-dire le Chabi supporter et son équipe nationale, c'est tout à fait normal. Ils ont rendu à chaque fois hommage aussi à un entraîneur hors pair, où le système n'a jamais pu exploiter ça. El-Milaini de la dernière Coupe arabe, qui a été joué à l'équipe nationale qui se passe à Bénin. Je suis pas trop. L'équipe nationale B, اللي بغا كيتكلاسيني لا معلم هذا شو الناسيونال هذا شو الناسيونال باش هكذا تفرج هكا دي ماتش دو كوب كوم سا دي بون ماتش طون زون طون هذا ما كان سون بيان سور سي تريك رفيق بدنا نخيمو كودي كمال اسات مالوريزمون يروح انا على السكايب مثلا كنا كان تليفون سي كمال يعني ان كومونتير صورك شيني يا مثلا لا جيستيون دافو بارابور على لا كوب دافريك كيا تاسيكتوني كوم كاستون مانيبيلاسيون داله هي ريكوبيراسيون شي مثلا ديال تمثيلتك هذا قد نوضح كانت فكان يعني الفوتبول باش نظري هناك في الحق هو ماشي قد كان الدنيا تاكل استخدامات باش بلوفون باش تسكن الشعب استخدامات باش الشعب والطلايران ديقلا
pour détourner l'attention, le football. On peut dire qu'il a été utilisé. Des choses, c'est que الحراك كيفاش الحراك مجانين دلوقتي اذا عملنا الحراك يعني اذا خلصت ديك اغلبيه لي شون موفمون كانوا وجود كرند كري كارتي بوبولار كرند جلستاد اللي بدا الحراك اساس كويسنا كيزنا 2015 سواني دخلنا كل السبورتر غتسبورتي لي زيكيب باش غتروحوا ثلاث حماس ديال الكلوب باش تبدا التوعيه السياسيه يعني الفوتبول التاريخ الانسانيه الى جوي رول بوليتيك دونك وسقرا اون بو با دي اوجوردي الفوتبول كصعيوان علاقه السياسه هذا يمكن لي زيكيب الفوتبول هذا لي زيكيب يدرسون تعلمت الجزائر لي زاني 20 30 باش نقابل لي زيكيب الاستعمار سواء لي زيكيب اماك الجزائر كسطرانا اماك الصيف هي ليكيب لو اس ام اس التاريخ السعاده كاين جي اس ام بي الموب كما راه قلنا دونك الفوتبول زي سا بوليتيك et le pouvoir يكشم التيران il va récupérer كاش ما récupérer Mais ça a toujours été comme ça, c'est Kamal, ça a toujours été comme ça, depuis... يعني même نكون يعني دونك في التيران يقول لك قال سيني بالبالون وقال لي تصفى خاطئ البالون اكزوزاكي نسيت كان 22 كان تورا دونك الى قال لك متسافيت نكون خدمه كلا بوليتيك الى قصنتين تمغلينا الى قصيدي امشي راه نخزن نكون يدارني زخل كنا راكي ليتيليزاسيون غادا تخدم نكون يدارني نخدم بالفوتبول هكي باش ادنيني راينا الدخل هكي هكي تمزود في سنات يفاني دوك الحق يعني كمل نعناك افون تعطي السنات تمزو تقامك يا امك زعما تقدر رايك ديال الفوتبول في مغار زعما لي سيبورتير يعني الا نكون قرات الزهل في نحمل تمثل بغات تربح الا قتيت نبين مي ما نبينيش نقول نتاع الى سي ريكوبيري من نظره نظامنا زميلات ريكوبيري يعني اثني النار ندافع الي بوليتيزي النار ندافع في لي كارتي بوبولار النار ندافع يبين هذا شي تخميم النظام هذا شي تخميم تموت 62 الناس مازال يتغنيت الاغلبيه اللي مو دوردر ليكيب ناسيونال انكلو ثلاثه تورار الجزائر اذكى هذه لي مو دوردر الحراك داخل الاستاد الوقات نسخن يعني واسكا دونك الساقي نظامنا وكسنا يستخدم بلا ستار يعني كتظهر لي فوتو الشعب فوق كان يسبورتي واحد الانترنت تفهم يعني اش تصور الناس رزقي فلاكم تابيك كني غوسميا يتسمو سونو فساملان يعني سي توني او ريديكول صار لازم حتى من بعد النظام غير الشرعي تكون غير الشرعي قال لك كون حسب بوبليكاسيون اتنت au président atteint à l'Algérie ابا مدن قرنكتورها الجزائر الجديده الرزقي من ذاك افريقيا نيك واسمنا في اسم لنا شنقريحه نعم ناس شنقريحه ملي تسعني حضرتني الرشيد هو il est tourné en dérision sur les réseaux sociaux donc et oui qu'il tourne en dérision c'est les supporters de l'équipe nationale donc mais bon ce qu'il est en train de faire il va gagner il va essayer de plus d'خمن alors que le صار عن الشعب الصراحه ليك الاستاد تاع ورق الجزائر بالمادي صار له هوري اكيد هضر وسنه قاعد ديك الكونفرنس بريس اكسبريس السر وبين السياسات السنك المتاجيه دونك ويصوفي دشره دي حوش وصوفي دشره دي جنو ما يستقبليش ما عادش كاع كاع ناس سنه كاع اغلب الجزائريه ما كاش كاع وقال اسني فتين دينا يعني صوت وبيان ما تبون سي لي ريجيم ان بلاص دونك اوكي شونس باش بلاد يفو الى نكون امنيز يار اني فادي خم نحكم اني لي داخل نكون داخل اني نقرا ديك التصوير خاطر ديك التصوير كاين الانسان
يعني لا قرات لا قرات جملتين اودافو يعني النار لا قرات لي واحد سودافو قال لي التران دو تو ليكس البالون دو ساعه كان سين اكتيفيتي كولتوريل بزاف. فماك سي كريم سي كمال يعطيك الصحه. زيك يعني وقرا جدا فماك كمل عليك كتقمنوا كنت هذا غلا غورك ساكر دي زيكزامبل يعني ملي في لا مانيبيولاسيون في لا جيستيون كي ودافو سيزيك سكو سميك في كورونا و لا تيليفزيون الجيريان لا تيليفزيون بوبليك يافي ان لوغو كوم كوا الا قد تحضر ايمانون من بعد ديفوا الا الماسك من بعد الا اللقاح كاين الفاكسين الا قد تخمم يعني ستا ميساج دي لوغو شاك جور شاك فوا لا تلفزيون الجزائر ساعدين تبور انكوراجي لي جون روح هذا فاكسينين وكي سي دي ميساج سورتو السنه كي قناه بالك يغالد مازال من بعد فوالا صارت لا فيديو كي تاتي نسادي وكي شغل اللوغوني سيزي مدنا في الفاكسين السنه كي في الفاكسين خاطر ولا كوم كورونا ثاني وغات القوه مي والسنه كي الجنين ديكوفرنت حاجه نكسنا كورونا هذا ندير لك ناسيونال ولا انواع لا فيديو كي. في الرياضة الآن وفي كرة القدم استأنف اليوم المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق غينيا الاستوائية برسم الجولة يشرع اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في زيارة إلى مقر وزارة. احسن موسى كومونتير تاع التلفزيون الجيريان كسنا نحن الكورونا صاي الحمد لله بالك كورونا يروح ماذا بينا ولا نادري كيما صرنا سي نورمال يعني. Eh oui, il y a une chanson qui disait c'est normal, c'est pas normal. Chouf Saleh, moi je vais compléter. D'abord, je vais répondre à mon ami qui venait d'intervenir. Il n'est que tous les pays du monde l'exploiter à des fins politiques. Je ne suis pas d'accord. Non. Les pays développés, les pays démocratiques, les pays qui ont des dirigeants élus ne l'exploitaient pas à des tendances politiques, politiquement. Le peu d'argent qui est rentré des grandes compétitions, je vais répondre à votre question, Salim. Le peu d'argent qui est rentré des compétitions internationales, aussi bien la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, les Coupes olympiques, méditerranéennes, etc., ces nations-là les utilisaient à bon escient. Le peu d'argent, ce n'est pas des montants colossaux. Entre parenthèses, la Coupe d'Afrique, le vainqueur de la Coupe d'Afrique au Cameroun va avoir 5 millions de dollars. Le PNI va avoir 5 millions de dollars. Ce n'est pas toi, Salim Nankini, qui va les avoir. Hein. Tu sais où est-ce qu'ils vont aller. C'est Belmadi qui va s'enrichir. C'est les joueurs algériens qui vont s'enrichir. Moi, j'applaudis la victoire de l'équipe nationale. Hein. Je ne la rejette pas. Je suis d'accord que Wahir Bat يربح tout le temps. ولكن وقيلا قننا نغس les victoires. En 1930, on avait organisé la première Coupe du Monde. Et c'était l'Uruguay qui l'avait utilisée. L'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, quand ils ont commencé à exploiter politiquement la Coupe du Monde, c'était les moments où les peuples commençaient à crier de l'Amérique du Sud, à réclamer les droits, les libertés, le développement, le côté économique et politique, la liberté d'expression, etc. etc. Les gouvernements sud-américains se sont entendus pour calmer les foules, allez, on lance le football, des victoires, on va faire des rideaux, on va sortir les peuples à défiler, et on va les endormir. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Dieu merci, le peuple algérien est conscientisé, il a compris le topo. Ce que je voulais dire à Salim, tu m'avais parlé, voilà. Assagui, il y a deux éléments. Je me rappelle la question, j'allais te dire repose-la moi, mais je me suis rappelé. Il y a deux éléments qui sont exploités les télévisions. Et pourtant, nous avons un minimum de 40 TV. Nous avons un minimum de 60 journaux. Comme je l'avais tout le temps dit, nous avons un minimum de 80 partis politiques. Mais tout ce monde-là, qu'est-ce qu'il fait? Les télévisions, plomb, dès que tu allumes un Nahar, un Shoroq, un Bilad, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 1, 2, 3, vive l'Algérie, le sport, la victoire, le ceci, le Belmadi, la conférence. Là, le deuxième élément, les recettes, Sabira TV, la cuisine, on occupe toutes les femmes algériennes à faire comment faire un gâteau, le gâteau, le macarotte, et on occupe la jeunesse algérienne
dans comment marquer un but, la talonnade, le ceci, le cela. Je crois qu'on a exploité suffisamment les victoires. Dieu merci, c'est des victoires. Mais le seul créneau qui est en train d'évoluer en Algérie, c'est malheureux de le dire. C'est comme vous allez dans un grand désert, un très très grand désert, un cactus iolé. La seule chose qui perturbe les yeux dans un très grand désert, c'est le fameux cactus comme un poteau électrique qui monte dans l'air. Moi, je n'ai pas besoin d'un cactus dans mon désert. J'ai besoin de faire fleurir le déserino. J'ai besoin de voir mon côté politique se développer, mon côté économique se développer, le sport se développer, l'agriculture, la santé. On arrive à faire sortir le monde, la jeunesse algérienne. Ils l'ont si bien dit mes deux collègues intervenants, en disant que ça a commencé dans les stades. Dieu merci. Mais je crois que le peuple est conscientisé. Il a compris le danger de ce rideau des victoires sportives. Regardez, on voit des bus. On nous montre un beau bus, un beau drapeau algérien, de belles tenues algériennes, de beaux drapeaux algériens. On est content, on est super content. Mais on aurait aimé poser nos pieds par terre, utiliser notre cerveau et ne pas trop nous glorifier parce qu'on a gagné. Non, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas besoin, Kining, je n'ai pas besoin de voir le Jariou يربح مليح يفاض في اللاس ربح نكخاميو ترغات مسكي ورو في لار الشاتشن. Aujourd'hui, on a un problème de lait, on a un problème de pommes de terre, on a un problème de politique, notamment. Je commence par cet élément-là. Notre problème est d'abord politique. On a besoin de nous exprimer, comme je le fais en ce moment. On a besoin de nous laisser nous exprimer. Et j'avais fait un courrier au gouvernement du Canada où j'avais souligné un élément gravissime en disant ça ne marche pas, ça ne devrait pas marcher comme ça. Et on m'a répondu par courriel, bravo, merci monsieur, on va essayer de corriger le tir. Sagui Johnson, vous êtes en Angleterre, mon ami Salim. Johnson, le CI Big Dog. Hein, aujourd'hui, on est en train de dire à Johnson, on va vous mettre en prison. Pourquoi? Parce que lors de la pandémie, il s'est permis le luxe de s'éloigner un petit peu, de faire une petite fête. Non, j'ai rassemblé mes travailleurs pour que l'on puisse parler de l'Angleterre, alors que non, monsieur, tu as fait une petite fête, tu as dépassé les normes prescrites par les lois sanitaires, on va te mettre en prison. Il y a un ministre français un ministre français qui s'est évadé pour aller faire une petite fête, on va le mettre en prison. C'est les moments difficiles de Covid, tu n'avais pas à réunir du monde. Nous connaissons les fêtes au niveau des états-majors, les fêtes au niveau de la politique algérienne, des rassemblements, des ceci, des cela. On est en train d'aller rendre visite à des Sisi, à des ceci, à des cela. On a besoin de voir une évolution normale de l'ensemble des créneaux algériens. On ne veut pas d'une Algérie super développée. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Algérie. C'est quoi cette nouvelle Algérie? Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Écosse, nouvelle ceci, cela. L'Algérie s'appelle l'Algérie. On n'a pas à lui changer de nom. Al-Jazair al-Jadida. Al-Jazair al-Jadida. Al-Jazair al-Jadida. Regardez, on nous montre du sport. On nous a matraqués. Il y a trop de matraquage avec ces victoires de Belmadi. Moi, je tire chapeau à Belmadi. Je tire chapeau à l'équipe nationale. Ils sont en train de nous honorer. Ils sont en train de montrer notre drapeau au niveau international. Oui, mais il ne faudrait pas que nos dirigeants ici exploitent ces victoires footballistiques comme étant le succès de toute la nation. Non, c'est très clair. Ces problèmes à tous les niveaux, il faut les comprendre, Salim. Très clair. Karim, Kamel, un commentaire sur le logo X, c'est la télévision, c'est normal, c'est pour faire plaisir au peuple, à la population. Voilà, on manipule même les médias. أشد نشيد اللوجو كيف بدنا كيقولوا الكورونا والفاكسان أرنس l'équipe nationale. ذاك يعني الحكومة تنقول كني يعني يستخدم إلى الفري أين يعني فرح الجزائريين أين يعني لكل مجتمع باسكو إيواشو باسكو كسعي ولا شرب باسكو يفشل الاجتماعيين حتى كنظرة أمشي تقابل الكوفيد أمشي تقابل سي دي مليون بلوس دو مليون ترافايور ليسونسيي أقرا نظام كي تقابل الغنم تمعيش والسنة جلسوا أتفك 18 يورو البصل البطاطا الزيت الياهوت أقرا نظام il n'a pas aucun contrôle sur l'économie il n'a pas de projet économique حتى كان il est en train يعني يتكمل
يتخلصوا اي جوال جراحه قلت ثقه اللي تكملها با بليس كثاغات البترول مثلا يولي $90 الى صح ان ولاش الخبار يصراحني يجوسيد الجهينيز ميم الخبار فيه يبغى يصرح انك اقل هذا السالاري فات واحد 3 4 موا مي جونفي زي نولاش دونك aucune proposition il n'y a aucune démarche باش دير السيرمي الغاشيه يتيليزي الجزائر ما خاطئ مي لو ديزيسبور يتكمل الحركه تكمل دونك سي جو فو دير كي ولا قرا نكون ولا قرا ندخل عند النظام النظام يستخدم اين يوفا اين يستن اي لي ميديوكر وكسنا في يخدم ولا شعوك يكسلو فيه كاين يكسل يخدم لا في الفاكسان لا في الماس لا فين تقرا نزرع نزرع في ذاتي يستقبل لك ناسيونال يكسنا كل ماسك الوغ ممنوع وكان دي فواياجور نورمالمون تو الموند في الماسك انا كنت قادر شكون حتى نهضروا في الكورونا وتكسنا الماسك صلاح نزداو كنزان الغاشيه وتزران الحكومه الوغ امثله من حنايا نحبس ذا كويس اخاطر نزرع بس الدماغ ديالو لهناك كاينين تاعنا ديما التلاب اطفنا بالليلين اطفنا جوانا نص هاد المسلمين كوين الشيعه الوغ كمدن حنا كنسترمن المحاضره يدفنوا العلم تلقى المحاضره تلقى الجثه نونس درمت كيوكال دونك نو با دو كريديبيليتي الشعب الى قنصه فاش تاكين وكان يدنوان بليك ربح الجزائر لا كوب دافريك لا تكاليفي نخاطي تعدى قلت الشيعة نخاطي يخدم هذا مليح اخاطرني الشعب الجزائر تبدل ايام دوك اللي كنا الجزائر الجديده زمان الجزائر دخلنا في الجزائر كان الجزائر ديوت 62 قبل 62 كلش هذه ديسكرن ديوت الجزائر كان اقلام سنه باش ادمر ازالي ايوا والجزائري امشي دراقات الحوت مورتي دلوقتي يصدوك الناس تاعي نعيا نقول غادي يقارن باش انا نخدم 60 درهم تاعي نعيا نقول غادي يقارن باش دراقات تاعي الجزائر جوستومون ما سعيسات يعني سي انا فيديو كي الصيد ريسبونسابيل لافاف سقسنت في لا فينال في الماتش كي كونتر كوت ديفوار اسنس شو دينا يعني بول ويستونغير الكرامه والنيف اسنس دابور على كل حال الدغال كاسي كامل الامل يبقى قائم لانه ما دامنا قائمين والفريق موجود والطاقم الفني موجود والكل متفائل جدا والكل يعني واعي بالمسؤوليه وبالتالي احنا يعني نقول لك متاكدين انه راح تكون فيه انتفاضه من الجميع لانه الناس كل تقاست بهذا الاجتماع وفيها اصبح الان مساله يعني مساله حتى مساله كرامه تقريبا يعني وحتى مساله انه لازم ننتفض لنثبت انه الفريق الجزائري هو بطل افريقيا وهذه ما لازمش ننساوها واليوم عندنا سمعتنا مس رفيق مازال صادق في لا كونيكسيون تيضو كنا التليفون ولا طوندون مس رفيق زعما ريسبونسابيلتي لافاف مدبره مزوه لافاف كي قال هي الكرامه انتفاضه النيف سمعه الجزائر يعني سي نورمال هذا ليفينمون كي مقارسه بوا يغال الكرامه الجزائر النيف الجزائر يغال سمعه الجزائر يعني دي تمثال تاكي كان ونخمرها في سمعه الجزائر تمثال النظام nous, ce qu'on appelle un front intérieur. Ça fait moins d'une semaine ou 10 jours, c'est le discours. On a un front intérieur du Chab du Nord, ils n'ont pas eu le bon écho avec le Staran. Le front intérieur c'est le football, chose qu'ils savent qui leur est impossible, chose qui est ridicule d'ailleurs. L'Algérien il ne suit pas le football pour dire c'est pour son plaisir personnel, c'est pour le ballon
ça s'arrête là. Mais le plus grand match, le plus important, c'est le match qui vient entre الشعب الجزائر واحد السيستمين مصباطلين. Le match nord il vient le 22 février. مازالوا كفوكرة et on a marqué pas mal de points depuis le 22 février. Donc, وقاعدين عالمين الشعب مازال يدون le rejet du système avec ses hommes, ses symboles et ses pratiques. Donc, هذا هضرنا كي نبغى ils n'auront pas de front intérieur الشعب ذي السن par rapport ni al football ni الهبوط ni غوين نطن. الشعب مازال يتسدو بزاف مازال يدافع في الكرامه ينس. N'oublions pas qu'en Algérie les libertés individuelles et collectives sont bafouées. N'oubliez pas qu'on a plus de 300 détenus d'opinion. Et j'aimerais bien aussi que les supporters le ballon, les supporters qui ont le ballon, mettent des défilés à 16 cas. C'est normal de crier 1, 2, 3, vive l'Algérie. Mais aussi, les slogans de la révolution. Justement, مسألة رفيق أنا نروح شوية كان نعرض نظرة مسألتك إن شاء الله على لافن بوهي البوسكت الدغالات مسألتك بصح سأل فيديو الناس يا مزرفة أسلا كومنتاريني كيف لو جورناليستيك ديال الكاميرون انولي لا رياكسيون سن إميداد نجوا ليكيب ناسيونال يعني الحماس ني ديميزوري يا دال حد يا دال تيليساس نسل الدغالات رياض ne parlez pas mais gagnez la Côte d'Ivoire رياض معليش أنا معاكم أنا معاكم Ne parlez pas, il n'y a pas de souci, mais gagnez contre la Côte d'Ivoire. Ne parlez pas, ça ne fait rien. Gagnez contre la Côte d'Ivoire. معليش حسين معليش شدي معليش بولايا معليش أنا معاكم. فريق مصال وقيد سي لي جورناليستيك نادي سور بلاص الحماس كياسك يعني فو بونسي كو سي حماس ديميزوري داثي لسان ناسي نورمال خاطر كل زرجان حماطاس الفوتبول. La vidéo, il y avait un petit parasite. Ça parlait de quoi exactement? Non, c'est des journalistes ils عندنا les joueurs ذات نسن puisqu'ils ne pouvaient pas parler نعمك باش نقارن معليش الا قتل في حماود لك او الا قتل لا كوت ديفوار يعني الحماس النيه قاعدين تيليسا سي نورمال خاطر كل زرجان نحمل الفوتبول يا ام تي اكزاجيراسيون مسالتك خاطر لا فان الفوتبول الماتش ما الماتش انوال ريغفلان كولاس يعني كومون اكسبليكي الحماس كاين الزرجاني قاعدين مدينه تيليسا. تهضرتي في لي جورناليست الالجيري لي زالجيريان ديالنا بيان سور ديال الكاميرون. Les Algériens, les journalistes algériens. Les journalistes algériens du Cameroun. C'est des journalistes canadiens. Les journalistes algériens, je suis sûr que les journalistes algériens, ils sont à 99,99% affiliés au système et à sa ligne éditoriale. Donc, pour vendre de l'info, pour vendre du papier, des journaux, pour servir la propagande narcotique du système par rapport à sa gestion donc de l'événement lui-même. C'est normal que ces journalistes l'armée تربح الجزائر كاينين نبغي لك لا تربح في مورتنا mais sans que ça soit démesuré parce que depuis le 22 février nous la barre très haut. On a placé la révolution pacifique au-dessus de tout. Mais nous, c'est ces événements footballistiques qui vont donner la chance à le système alors que il y a le travail d'un entraîneur, il y a le travail de toute une équipe. Le ballon qui les statuts, les fédérations de football, qu'elles soient africaines, algériennes, la FIFA, elles sont indépendantes des États, c'est un des statuts indépendants. Donc les États, ils les gèrent pas, ils sont autogérés, c'est un système d'autogestion. Donc, un président qui récupère un événement footballistique, c'est normal, les joueurs, c'est tout à fait normal, mais sans qu'il y ait de la récupération politique, nous pourrons faire une construction du culte de la personnalité.
Les journalistes, à part les quelques journalistes indépendants que je salue chaudement, le reste, c'est des éléments de la propagande du système. C'est tout à fait normal. Il a besoin lui aussi de faire partie du cercle de la propagande pour exister aussi. Parce que le système c'est pas leur compétence. Ça a des journalistes compétents à la كل mais la médiocrité la compétence même du domaine. D'ailleurs, par exemple, le journal de 20h في اللاغورنا الجزائريه كان ساعي نسموه في الوطن يفكرنا في الجورنال 20 ما الجورنال 20 ديجا اقليك اخر لي امريكان ما تفرجت لي زانفورمي 20 استني تسمو ساينين يقلنق الجي تي دو 20 انت مني كانوا حنا جدينا انت مني كانوا حنا جدينا يا خويا لو كان يدفكن الفيزا غردينا زين مام لا ريفولوسيون تحبس غاوي كان تمور ساين دا تزغزيس داخل تمورتي ما لا لازماني نتصصفت مسلتاكي مليو تخدم انت مور ساين الجي تي سي لي جورناليست تايني في ملي تهضر كيذنو هني تدي خدمه تدي تفابريكين سي ان بي يعني بغا ماشي سقال في القرن الاسلامي لا وين ماشي سقال البرزخ ما هذه مسيو نونتر لوطرا واحد زوج كان البرزخ ايوا قيل البرزخ الجيريان سبيسيال فهمتي فما كان رفيق نعيق كوديه نكون نتصل لا نفسنا كي دي لي ريزو سوسيو كان لي حاله فتمسلت كي يحشكوا لهم السحور زعما مش كوسمي دفع شكون دفع غانو تديفدان بصح طوال هني مام اوفيسيال مو هضرن في الست ساعتين تمسلت كي دي لي جورنو دي لي تيليفزيون سنس باغ اكزومبل وكي زعما دراقي نايح في ماز دراقي على كل حال اسنس شو دي نفس مثال تاكي ادو غالا على مثلنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اخوكم ابن الشنفره راني شد دروك في الفيسبوك تلقوا باللي يعني بالاحمر الله يرحمه ويوسع عليه اللي كان واقف مع المنتخب وكلش ودوك راهم زعما يناشدوا ولا يطالبوني يعني باه نروح للمنتخب يعني كانهم شاكين باللي فيه سحر ولا ما يشبه ذلك. هي صح اكيد انا خطيتني البالون ولكن تبعت الماتش اليوم يعني اكيد ماهيش غير هاك وماشي غير سحر وعين ولكن العين مأثرة بزاف بالك شتو اللاعبين حتى في بعضهم البعض ما مش متفاهمين ماشي كما كانوا يعني من قبل. المهم هذا لا يعنيني انا ولكن انا نقول لخوتي انا حاليا الله غالب يعني ما عنديش جواز سفر يعني لو كان نعرف باللي يخدموا لي جواز سفر في اقرب وقت مثلا غدوه انا غدوه نروح عادي ماهوش مشكل كما احنا نقولوا هذه روح وطنيه والكره هذه يعني راح توحد الشعب الجزائري. سي حسن موسين في هذا التصف الفوتبول وغالا الرقيه السحور العين كي ننسى يعني سي نورمال يعني انا وضع النيفو ياكي ماما وكي فادي يروح لدينا بصح كيقرا في كتير باسبورينو بيان سي نبيه باش يروح الكاميرون باش هذا حد يرقي اللي جوا الفوتبول مكاش شدينا تمثال دقيقه شي كاش سينير ici داكي افيك لي ماشي حاله نتا حسن ماشي حاله نتا اطاس يدي هضر نتورا الروقات واطاس لي بوبليكاسيون ديال الفيسبوك سي تيريبل. جو كوا كو اكدوذنا يماثنا يستماثنا غابثنا غاثماثنا غير كل الجزائر الا قال حذر ني منسن في سنه الحوايج واعرنت مليحه يتمثل انت ديني استعرف يوث قرنس الاستحمار بالحاء الاستحمار كما راه يدير هذا السيد يتسناث هي الاستعمار لو نيو كولونياليزم كوم نو سوم ان تران دو لو فيفر اجوردي ما كنعاش ساكي واكي جو كوا ك يغلط الحسابيس واذا كاكيس كان ميكرو غلطان الحساب نسن باسكو سون تران دو بروباجي لو دوغماتيزم بغانا غرنا العصر الجاهلي
au moment où la puce électronique, la science est en train de تكشف عين لان امشي نداوي لها لا شيء مشي رانا افونسي اللعيبه لحقنا على لي بلانيت ومازالوا تنسينا راه وكي مازال كيقال الرقيه ولو كان يفكنا باسبور روحها هاك نفكا باسبور هاك نفكي دريمان هذا عاويه خرقيا غير مورساكين غير الجيريان در في مانيس ارقي ها لي الجيريان ديت لوي سي داكيناس ارقي الجيري باش تطلع باش تبان le foot, il va unifier le peuple algérien. Le peuple algérien est unifié. Bravo, monsieur Hamzal. Monsieur Hamzal, notre ami là qui est avec nous, venait de dire le grand match qui n'est pas encore terminé, pour lequel on se fera à la fin, bien que le pouvoir le match, ou il le match. Nous sommes à peine à la 15e minute de jeu sur les 90 minutes. Je parle du Hirak 2019. Je parle du peuple février 2019. Parce que quand je dis Hirak, je dis peuple algérien. Salim Agmadi la révolution du Hirak n'est pas terminée. La puce du sous-développement, le peuple algérien, il semble qu'il est sous-développé. À cause des gens à Magui, non, il ne faut pas exagérer. Il ne faudrait pas que l'on exagère. Évitez d'écouter ces gens-là. Et j'appelle mes amis des réseaux sociaux à ne pas propager des idées Bouguedagui. Propager les idées de développement, de l'unité des peuples. أحسن كم يقدر هضرة في الرقية على كل حال وكذا أعطيك سؤالكم كوار الرقية دانت لا مياك هضرة كينية في لا فيرسون بوكيك فانا دي روحنا للكاميرون في الفوتبول كم كوار لا عين يجي ولا مساكيتو ولا لا وزمان هذو نمدو كنس نخاطرو تنسى ستيط يعني النيفو كيف يعني اشي لا moi داكا سينير غلط الحساب يسون كور اون فوا ماتنون الرقيه elle existe ou elle n'existe pas. حاجه نظام ثاني c'est un autre sujet. Mais il n'est pas à la place de Belmadi pour parler de cela. Les joueurs sont consciencieux, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils font. Belmadi autant, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils ont fait ce qu'ils peuvent être maintenant. Les joueurs algériens, il n'y avait aucun truc. Hein. Ils ont fait ce qu'ils peuvent, ils sont tombés sur le plus grand. C'est vrai que la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale n'est pas une grande équipe, mais on la respecte. C'est une compétition, une coupe du mondial, une coupe africaine. Au final, ces tournois-là, il n'y a plus de petites équipes et de grandes équipes. Absolument. Ça dépend de la journée, ça dépend de match. C'est vrai. Je termine avec ça. Le problème n'est pas là. On a fait ce qu'on peut, hélas, on a échoué. L'Algérie se doit de gagner aujourd'hui. Elle se doit de gagner. Mathématiquement, elle n'est pas disqualifiée. Mais ce que je voulais dire, Salim Agma, en 2021, Salim, je termine avec 25 secondes. En 2021, les salariés algériens ont 6 milliards de dollars. On impose des taxes, alors que les entreprises algériennes n'ont payé que 2,5 milliards. En 2019, sur les 19 milliards de dollars de subventions de l'État, 35% sont les riches. Un troisième élément, je te rends la chose. Un haut responsable lors de la foire agricole, il y a 44 millions d'hectares de terrain exploitable, alors qu'on exploite que 10 millions, ça veut dire 34 millions d'hectares, qui sont en jachère. Le médiateur de la République, il y a 880 projets algériens sont à l'arrêt, ce qui risque d'envoyer à l'extérieur au chômage 40 000 postes. Voici les vrais problèmes. Absolument. L'équipe nationale, nous la voulons vraiment à la finale. Mais ne restez pas sur le plan du démesuré. Ne vous glorifiez pas trop. Très bien. أحسن تدوغالا قلنا كما ناست يعني معليش الدوغالا تمثل تجين رقية أنا كانكم قال لا نفسن الأغدار نفسن العين نطيط نفسن السحور نفسن يعني وقداكي يجان عليك من صنع تخسر كونتر سيرالون هدرا كونتر ليكواتور كما الهدرا يعني كلا تونيكم تكومبارينا ان نظرا دي تموت ناد قلنا له سيرتي قلنا له تادمسا
توران كويت مرت نعين ضروري قال ماشي نكوني انا ضروري كاين داع داودي برا سواد الماك سواد رشاد سواد المروك سواد فرنسا المهم ما خصني صور دي لا بونك كاين الى المروك اذا تيم سكران غورنا هناك المروك مزينا كي تفانا باش هذا الدوموند تي زرفان بوم زرفان سن قانو كذا كاين انا الماكنه رشاد هاد راسي توجور المام استراتيجي ماشي لا فوتنا لا فوت بويض يعني سي توجور المام عقليه توران تاع شكل الجزائر الجديده ياكي الجزائر يعني أنا كنا نقبلوا عطيه صح يفهم بيان سي لو با يفل تيتونر سور لي سوجي دو فون المجتمع واش عايشين خدام الشغل اللي تفهم معنا هذا المثال الثالث كان رانا هذا افريقيا ما تشفهم اسمي قلايو الوزير الوقت بوت فقط اسمه سبوتير قلنا ديون لعب على التلفزيون يستفزع الدواء حلاول une maladie dégénérative, une maladie, le diabète, يعني quand le pancréas arrête de fonctionner, il y a qui يخمد الدواء يسمى رحمة ربي، يخمد رحمة ربي، يفاد الدواء غادي يسحب الديابيت توني تابي. تيسع دانتي قراتي ليه، أني نسقاس عامين من بعد وفاد ديك سان سكوندال، أم رقية يعني سي دراماتيك. بغانا غير مشاكل جاهلية، بغانا غير أكين الجاهلية وقبل الجاهلية يبغانا نغساو دونك سي دراماتيك أمين كان الصواب الجزائرية أمين يكمل الشغل هذاك خاطرني الفوتبول سي كيك شوز سيونتيفيك بار كونتر تقدرني مانيس il y a une question الدين يتقول 60 la gestion du sport en Algérie en 2020 nous sommes des footballeurs sont formés dans les écoles de formation européennes. Juste, même si Kamal, un ex-mta كان تمثلت نظن كمال اكس-متا نوتر بروموشن غادي في انا اكمل عام بعد اسكم ضوانيك في لي تيران خطر انك ليك من صارت خسر خطر التيران هذا الا قرنتكم كذا لي تيران ماشي خير سنه ولا شدينا بالمضى في التيران نشكر دي بريده هنا بالماضي يفوت كان نشوفوا وين مام الحراك يعجبك سميتنا وين جورناليست مع 10 دور جورناليست مكباش سميتنا ذي حقار الكونويه النظرات كويس الشعب يفرح يوني قبل الجماعه تي في الناس يدخل زي قداشن الناس تخدم هذا الشعب يعجبك مليح يعني الجيري وصفيوا ستاد فوتبول اون نورم انترناسيونال الجيري 2022 في ميم ماتش سلافار تقريزات نون وزمي هذا المسرية في انترنت سواء صفات يخص ريزون تخلص بوريان الجيري 2022 ذا اني ذا يصور مونتنا ناسيونال الناس وقيل لا بروشين فوا نلعب ماتش ذاك الدايره قلنا حنا راك تموت نظن اون بو با اكويير دون دونك زرني حاله اللي كلوب الجزائر ونصايوها ميم با توجور هذه 20 سنه مسكين 18 سنه قاد شي سنه واحد يكمل لا فورماسيون باسكو ولاش لي كونديسيون ولاش لو تيران ولاش بوليتيك يتعاون باش تسمع دابا دونك غادينا كان دونك سموت الجزائر هكاك سي 20 سي لا كونسيكونس دو لا جيستيون سي لا ميم إن الشرق الوقت الناس تبون لكن الوقت الناس بوتفيقة سي لا ميم بوليتيك لي ميم سي لا براتيك دو براداج لي ريشيسنا رزان تموت رزان أقرا كراكوب تابليكيا بغانا رزان العلم يدنا يدفع يمسنون بغانا غرن يعني ماشي كان زيك نتصفى في تموت يساويني سبحان الصد فهذا جديد تساويني سبحان الله الصد يا عجبها دونك خاطر نوسعينا على خاطر نغد البروغرام يجي تاكل لي سبور بروغرام سي ان بروغرام سيونتيفيك سا بو اتر حاشا صواب حاشا يا كان بروغرام سيونتيفيك كي بازي سور فونال حاشا واقع وكذا قاتنا كبغانا غرن ماشي ذاك ذود اتاه يتقرا حول يا ناوي كذا يعني يتقرا حول تزبط لا ريسبسيون يخدم لي جوار يصالح قبل صرافي قمصان يصالح ومدوك لكن امي تقبل هذا في سلاتوني ميليتير اون توك شيف دو لارمي
الجزائر تجدد قبل دي جوار. La ministre c'est-à-dire, il y a un ministre de la Défense, il s'appelle M. Tebboune. On n'a pas besoin de voir un technicien de la lutte armée sur la façade politique. On n'a pas besoin de le voir, c'est pas sa place. Donc, il faut bien, parce que nous sommes la politique. Monsieur le ministre, monsieur le chef d'état-major كاع باش تبين عقليه كاع ما تحركش ما تحركها. C'est le message il va être quelque part quand on voit le chef d'état-major. Mais non, il se les cérémonies y compris le football. C'est pour dire اقرا c'est le message يعني يوجد de février. طرب يا كمال ترى ساغ فاغ تشارك موك الديباك لان كانت الفيسبوك اطاس اونتري ماغناسن تمثلت لي مانيفيستاسيون كاع الفرحه كاع في الفوتبول اسير ما قالت ربح ليكيب ناسيونال لوكد اللي حالا تمورتنا وكالا كاع الحفاس التعدي كاع في زرفان بومدين تمورتنا الميزه كاع الحيفا كاع تاع شكاتا تمورتنا عطاش كتوريكم كوا ام كان كدودا كي تصفى بور ليكيب ناسيونال يتصفى مش كتاع ليكيب ناسيونال ويجي يتصفى راه في الحراك ام كدو دي زماله دي فرح هذا يرجو ليك ناسيونال تربح يفرح ويتسوى وكذا محبس كاين الجنان الحبس وكيل ديبا اسك سعان الدروه زرجان فرحان وسعان الدروه ام زاد دوك ديك كومون بو ريبوندر تمثل تاعك تشيني سي كوا لا بوزيسيون نيك بارابور على الديبا ياك une autre fois. Donc juste avant de répondre sur votre question, j'aimerais bien dire un petit mot sur le Raqini Mkhismis Ibn Champara. Mais vraiment, c'est vraiment une sommité qui je lui propose de dire où il y a le pouvoir qui ont fait un contrat avec le diable pour séquestrer l'Algérie depuis l'indépendance avec tout son peuple et ses richesses. راح تلقي كنيس قرن رجال النظام اللي داروا عقد مع الشيطان فوالا ما يزمر ذي رقير وغير قي تليفوناتنا قلا سينيالي اش 24 ميم الصباح ذي ذول كوبينا شحال دابا لي نزمر نهضر هذا صغير اريد واحد يجي يخدم من واحد السيستم باش كوبي التليفوناتنا واحد لي لايف لي كونيكسيون فيسبوك. Donc pour revenir donc à votre question, il y a un sérieux phénomène effectivement. الشعب اللي قرا ولاد عميروش مارشال ما نوليوش يقل مارشال c'est un constat amer يقل la peur c'est j'espère que c'est temporaire la peur s'est réinstallée temporairement du côté du peuple malgré qu'il y a un chiffre record des détenus d'opinion الحبس. Les détenus d'opinion ils sont retrouvés en première ligne durant la période des marches qui sont retrouvés une première ligne. Donc est-ce que vous critiquez les marches qui gagnent après les victoires? Est-ce que Honnêtement, je ne pourrais pas faire dans la dictature personnelle parce que les Algériens, de temps en temps, chacun de nous est un petit dictateur au fond de lui. De temps en temps, à l'extrémisme. Moi, personnellement, je n'interdis pas à l'Algérien d'avoir un moment de joie. نتبغوش لا ترزايه تدوني ذاك الجزائر لا نحوج لي مومون دو جوا لا شو بارتيكوليرمون ديال لي ديفيليين الفوتبول هي الشعب الجزائري باش كيقطعك السيستم تو تو بلا الشعب الجزائري سو بلا السيستم يقطع هذا يخبلي مارش يقطع هذا يخبلي راسومبلمون ما راك تغلي دي اوكازيون باري il faut profiter pour dire tout ce que tu as dans le ventre كسل شهور نايني كيقرحني كسل شهور نين 4 شهور نا 5 شهور نا 6 شهور ني ورسفير ترى ما تفرتان ديفيلي دو فوتبول تعلمت تي فا با تومبيشي السيستم هي وكدي تشيار لي سي ار اس كوثن عيط لي سلوغون لا ريفولوسيون سكوند لي سلوغون pour la libération des détenus سكوند لي سلوغون de les objectifs de la révolution et ses principes la machine quand même est assez rodée et assez huilé et assez graissé depuis la machine des slogans, depuis le 22 février 2019.
That's défilé. Oui, Ayat 1, 2, 3, vive l'Algérie, c'est normal, c'est un slogan le domaine footballistique, mais n'oublie pas les détenus d'opinion, n'oublie pas les slogans de la révolution pacifique. Parce que le jour où que le système il va mettre ses caméras et ses journalistes partout, les caméras, les vidéos, les chaînes, les slogans de la révolution. Plus, mais et on va les pousser à des vidéos muettes. Mais avec le monde entier, le chab الجزائري مازال anti-système, مازال il demande le départ du système, مازال il tient aux objectifs de sa révolution et de la plus ferme façon. Donc, ça, c'est une manière, par exemple, le système, il va récupérer l'événement. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas nous qui les récupère sur le terrain? Mais défiler tout ça, tu as placé la révolution pacifique au-dessus de tout, y compris du football. Donc, c'est à nous d'être plus intelligents que ce système. امكن دينا كمالات يعني الفوتبول الا قرات جدار النار وذابوا واحد يعني دايروح وذابوا الا قال النار الفو لوكيب. Bien sûr, il faut être plus intelligent que le système. ثم غران الشعب تربح ليكيب ناسيونال يناس نغثوي ديال الكوب معليش ثم غران غتنستقط وتنسمغار اكني سقان on va bien la maquiller avec les slogans de la révolution وسنسوير ثم غران سنينو هنا القنوات زيكونسن ودتفاهم ترى دي مارس الصون باسكو خدمنا الصون باش كاينين نتاع الدوله المدنيه ماشي نعلم des vidéos muettes on va les forcer à faire des vidéos muettes. حسن موسى شدنا هذا الديبا كيكشين Moi, je suis pas d'accord. Je ne peux pas faire une fête durant la période de deuil. Dans une période de deuil, le lendemain, dans les 15 jours, dans les 20 jours, dans les 40 jours, il faut qu'il patiente un petit peu. Je crois que nous sommes en pleine période de deuil. Mes amis l'ont confirmé. Les analyses l'ont développé à Khouya Salim. Je crois que nous avons aujourd'hui quelque chose comme les détenus d'opinion. Bon, non, je ne suis pas d'accord. Moi, en tout cas, أنا الجزائري une occasion باش هذه يفرح شي باش هذيك ستاع الخيق عطاسي تسواني يعني سي اوكازيون باراتي سورتو يا الناس الميزيريا الناس ذي مطاون يعني سي اوكازيون. Salim, je crois qu'on peut être heureux discrètement. Il y a la discrétion avant tout. Il faut être heureux discret. Il faut fêter discrètement. Même dans un dégât terrible, une perte d'un parent ou là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger, qu'on ne va pas boire, qu'on ne va pas à l'école, qu'on ne va pas au travail. Non, il faut y aller vers le travail, vers l'école, quand on est invité par un ami, mais garder la mesure du danger. Pourquoi? Parce que Mourzena est en plein danger aujourd'hui. À Khara, nous avons 300 détenus d'opinion. Ce sont ceux-là d'abord auxquels il fallait penser avant de penser à Belmadi ou Belaïli ou Brahimi. Je suis désolé, ou Slimani. Moi, je pense d'abord à ces détenus d'opinion qui ont laissé qui souffrent, qui n'ont pas le sachet de lait. بس احسن زعما مسرا فيق نسيت تولي كم كل تيران على كل حال هذا فو هاني فاروكيبي et ben dès le وقت même les حراكيس نامو قالني اكدو دون جينيرال peut profiter l'occasion باش نتسالي الصوت فراتيس الجوفردان يعني. Oui, il faut être discret. Il faut la juste mesure de l'événement. Moi, je ne sortirai pas pour... Il y a des slogans qu'il faut éviter. Il faut savoir mixer entre la joie et la revendication. N'oublie jamais ta revendication. N'oublie jamais ton souci. Le peuple souffre. Salim Khouya, nous avons aujourd'hui 16 millions de travailleurs algériens. Oui, 16 millions. Dont 6 sont dans l'informel. Nous avons aujourd'hui 10 millions d'élèves. Nous avons 2 millions d'étudiants. Nous avons 3 millions de retraités. Il faut s'en occuper. Nous avons un grand pays. Aujourd'hui, nous avons des malades. Aujourd'hui, nous avons la cherté de la vie. Aujourd'hui, nous avons le chômage.
Aujourd'hui, nous avons les problèmes de logement. Aujourd'hui, nous avons les problèmes de l'eau, de l'Internet, des intempéries. Et à la rue une école, des élèves sortant de l'école commençaient à pleurer au fin d'un sif, l'école. Qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la khalota, le clanisme, la désinformation. Tout ça, il faut faire attention, il faut mesurer avec tout cela, avancer avec tout cela. Le footballeur, il a un statut, il n'a pas de statut. L'athlète, il a un statut, il n'a pas de statut. Nous avons une vingtaine de stades plus ou moins acceptables pour lesquels nous avions dépensé des milliards, je dirais, de dinars, mais qui sont complètement délaissés. C'est que nous n'avons pas un stade qui peut s'apprêter à organiser une compétition internationale. Aucun stade, y compris 5 juillet, y compris celui de Blida. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas être heureux, je ne dis pas qu'il ne faut pas défiler, je ne dis pas qu'il ne faut pas applaudir une victoire. Nous avons besoin de victoires, c'est des souffles, c'est des bouffées d'oxygène, mais il ne faut pas trop démesurer la chose. C'est clair, c'est très clair. كما ليست تورد الرأي أن رفيق نسكي قال سيلفو مارشي مي أزغار وقال أتقن كما ليست يجزم الخذ زغار يلغف التليفون معلش أنتو قال كما رفيق مزال يعني أن ديرني مو زغار هذا السير ملا إن شاء الله تربح لك ناسيونال إن شاء الله زغار أن ديرني مو أكس جاكتشين. L'équipe nationale, honnêtement, Inch'Allah, c'est normal. Surtout qu'il y a derrière l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, le meilleur entraîneur dans l'histoire de l'Algérie et dans l'invincibilité. رفيق مس رفيق ما يجزم الخذ رفيق le match de la يروح حسن موسي. J'aimerais, oui, par rapport à la question d'Ixen Garouth, et je vois aussi qu'il voulait venir notre ami Hamzal, Oulash, Azdairi, à commencer par Imma, un seigneur du football, qui ne souhaite pas la victoire de l'équipe nationale. Maintenant, Inch'Allah, ya Rabbi Terbah, la seule possibilité de se qualifier, c'est la victoire avec 2 buts d'écart. Et, ils sont dans les possibilités de l'équipe nationale. Nous avons une grande équipe nationale, Dieu merci. Mais, essayez d'arranger le chou et la chèvre. C'est très clair. لا تفرط كثير المهم ان شاء الله مشينا ميل زالين مرة ماذا بهم ان شاء الله تربح ليكم ناسيونال رفيقك جاولين قالوا. Merci, ça avait coupé. Donc, j'aime bien sûr qu'on aimerait bien que notre équipe nationale gagne et que les efforts du meilleur entraîneur dans l'histoire de cette équipe soient récompensés et que le peuple soit aussi bien gâté de cette victoire et d'une qualification. Mais je rappelle que le plus grand match... Le plus grand match, c'est entre l'Algérie et le malheureusement يقسم الخاض زعما يمكن الناس هنا البلو غران ماتش كنا كتراس اونتر زعما يقعد دارنا رفيق البلو غران ماتش كم الاولي. Donc le match que je voudrais voir c'est le plus grand d'ailleurs, c'est le match de la révolution populaire et surtout celui du combat, le match du... Non, malheureusement اكزمان رفيق زغا شو دغ بلاكي كم الاولي كاشو الكومبا ياكي كمليتي لاقاتي تسفر الى قاس رقيه surtout le plus grand match et le plus grand combat pour que tous les détenus d'opinion soient dehors وذي les libertés collectives et individuelles respectées وين في تمورثنا سني يقروا ينريكل ذا شر الدين غير الشعب الجزائري ولا نقالوا ما صفات بدات ديفيليت وكتقرر ساعات ضربه صفات ترى وسهر ثقل ولينك les messages de la révolution pacifique et ses slogans doivent être au-dessus de tout. Très bien. تلميتك مسا رفيق مزار دا مغنازي ساتيسي في قايت تلمير تم قرات حسن موسى شكراتك معززين دا مغنازي ساتيسي كندا وتسوار بيا سماس كمل اسد سماس تاويدي في قايت تيكت نادرون كيني رسيله من عقلي زالين ان شاء الله ماذا بنا زينا فرحان تعدي لك ناسيونال ولكن يمكن نتمثلنا
لقال نسول البريوريتي اللي حالا تمرتنا ما إلا راقي جزم هذا راقي لك ماسونا دسكن هذا راقي تمرتنا باش إن شاء الله أسفاد أدفعدن يمشوا من أجي فلس دونك مثلا لا قدرت أجرا بوسكي أتجرا بوهن بوسكي مشكلة تاس تعرنا إن شاء الله هروزكا عندنا قمنا نربي والسلام عليكم.